Nous allons aujourd'hui voir le cours de CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. C'est une composante très importante du système immunitaire humain parce qu'elle a pour rôle un ensemble de fonctions vraiment indispensables à la vie humaine. Indispensable. Donc le CMH, c'est vraiment très important qu'on devrait tous savoir dans notre parcours médical. Donc, nous savons à quoi ça sert. Ben, le CMH, c'est quoi? Le CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on peut avoir une idée sur son rôle. C'est à cause du CMH qu'on a des rejets de greffe ou bien des tolérances. C'est à cause du CMH qu'on a des réactions immunitaires efficaces, plus ou moins. Donc, le CMH, il joue plusieurs rôles qu'on va voir un par un. Donc, on commence. Le CMH, bien sûr, les objectifs du cours. Pas besoin de s'appeler. Donc le CMH, c'est un antigène. Le CMH, c'est un peptide. L'antigène, c'est une entité étrangère, un rappel, reconnu par le système immunitaire. La reconnaissance est assurée par le lymphocyte T et B. Les B, les BCR, ils peuvent reconnaître directement l'antigène. Mais les lymphocytes T ont besoin de CPA. Ont besoin du CPA. Donc, ces lymphocytes T qui exigent qu'ils soient présentés par des molécules présentatrices d'antigènes, les CPA, ils nécessitent le CMH. Comme on va le voir. Donc, le CMH, qui se déclenche surtout la reconnaissance des lymphocytes T dans le système immunitaire. C'est une expérience de greffe de la peau. Le CMH, c'est la cause des rejets ou les tolérances. Donc, un greffon, un rejet, etc. Autogreffe, jamais rejeté. Greffe synergique, lorsqu'ils sont génétiquement semblables, que je compte jamais rejeté. Allogreffe, sont de la même espèce. Rejet variable, mais s'ils sont des espèces différentes, donc il sera toujours rejeté. C'est dû à ce CMH. Donc, introduction au CMH, il découvre le CMH. Moi, qui se met le HLA. Le HLA, c'est le CMH pour les humains. Comme on le voit, c'est le Human Leukocyte Antigen. Donc, ce sont des antigènes qui se trouvent à la surface des leucocytes. C'est ça le CMH. Donc, le CMH ou bien le HLA, c'est un ensemble de gènes code pour des glycoprotéines ancrées dans la membrane cellulaire. Il est complexe parce qu'il comprend plus de 200 gènes et majeur parce qu'il y a une rapidité particulière du rejet induit par le CMH. Donc, rapidement, lorsqu'on fait une greffe incompatible, dans les heures qui suivent, on va remarquer un rejet. Donc, c'est un système complexe et majeur qui prend une grande partie du travail du système immunitaire. Et l'histocompatibilité, bien sûr, comme on a dit, il reconnaît la compatibilité entre les tissus. Donc, c'est quoi le CMH? Comme on a dit, c'était une glycoprotéine qui se trouve à la surface des leucocytes. Surtout les lymphocytes T, les lymphocytes T, qui se trouvent dans toutes les cellules. On va voir qu'il existe plusieurs types de CMH. Donc, on a vu la première fonction du CMH, c'était la présentation des peptides antigéniques. Lorsqu'on parlait du CMH pour les lymphocytes T. Comme on l'avait dit que le lymphocyte T ne pouvait pas reconnaître directement les antigènes. Donc, ils ont besoin de l'intermédiaire du CMH. Les applications, transplantation d'organes, prédisposition, protection ou contre de nombreuses maladies. Parce que ce CMH, comme il est génétique, c'est un marqueur, marqueur génétique. Donc, lorsqu'on trouve des CMH bien définis, ils sont aussi capables de nous dire à peu près comment sera l'état de cet individu. On verra à la fin du cours qu'il y a cette notion de marqueur génétique dans une population ou bien chez une personne, ou juste avoir la présence d'un gène lui le prédispose à une maladie. On va le voir, c'est la dernière slide de le cours. Là. Donc, immunologie et transplantation. La greffe, comme on a dit, il faut faire la différence entre la greffe et la transplantation. La greffe, ça s'applique au tissu, alors que la transplantation, c'est un organe en entier. Donc la greffe, c'est juste une portion, une greffe de peau. تحركتي في شي بلاصه كيمشيو يحطوا لا بو فوق من ديك البلاصه المحروقه. اما une transplantation d'organe, عندك un rein ناقصك خاصك un rein كامل. Donc on fera la transplantation rénale. Voilà, il faut faire la différence. Donc les gènes, comme on a dit, il y a plusieurs types de HLA. Il y a le HLA 1, 2 et 3.
Mais ceux qui nous intéressent à notre niveau, c'est les HLA1 et 2. Le CMH, c'est un ensemble de gènes multi-alléliques d'expression codominante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on hérite la moitié du CMH de notre père et de notre mère. Donc, autrement dit, nous avons une similarité de 50% avec nos parents. 50%. Donc, c'est pour cela que le rejet, il se fait d'un taux à un taux variable. Ça dépend. Ça dépend de combien le système immunitaire, il veut tolérer ou non ce nouveau CMH. Puisqu'il ressemble à le nôtre à 50%, plus ou moins. Donc, les gènes de classe 1, la HLA classe 1, il est caractérisé par le gène A, B et C. Les gènes de classe 2, ils sont caractérisés par DP, DQ et DR. Le 3, il ne nous intéresse pas trop, donc pas besoin d'apprendre ces choses-là. Mais هاد جوج حفظهم حيت راه شوف واحد الكيسان واحد المره. Donc comme on a dit, il se trouve au niveau du bras court du chromosome 6. حفظوها. Nous avons la classe 1 فيها ABC, la classe 2 فيها DP, DQ et DR et la classe 3. Donc le CMH, il intervient à ce niveau-là. Au niveau de ces deux, n'importe quelle cellule, elle est caractérisée par la présence du CMH. On va voir quel type de cellule ont quel type de CMH. Mais le CMH, il joue le rôle d'une présentation de l'antigène. Donc, il peut stimuler le lymphocyte T4 comme il peut stimuler le lymphocyte T8. Donc voilà, comme on le remarque ici, on a une cellule présentatrice d'antigène. Cette cellule présentatrice d'antigène, on remarque que sa surface, elle est caractérisée par la présence des deux CMH à la fois, HLA1 et HLA2. Donc, حفظ معايا مزيان هذه. HLA1, elle stimule les lymphocytes T cytotoxiques. Ou les lymphocytes T cytotoxiques, ils attaquaient quoi? Lymphocyte T cytotoxique. Qu'est-ce qu'ils attaquaient? Lymphocyte T. Cytotoxique. attaquer هي l'antigène. نيشان. Non. علاش cytotoxine. علاش C'était oui. Elles attaquent les infections qui parasitent nos cellules. Comme les virus, comme les bactéries intracellulaires, etc. N'importe quelle infection qui est capable de parasiter nos propres cellules, ce sont les lymphocytes cytotoxiques qui vont l'attaquer. Ils vont tuer notre cellule et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, autrement dit, ce qu'il y a à l'intérieur, donc on parle alors de peptides endogènes. Donc, le HLA1, il concerne les peptides endogènes. Le HLA1, puisque qui دخل في cytotoxique كيمشي يقتل la cellule ou بداكشي اللي فيها لداخل. Donc داكشي اللي فيها لداخل on parle alors de peptides endogènes. Cependant, le HLA2, il concerne les peptides exogènes. Le HLA2 كيمشي stimuler T4. Ou T4 qui est un اختيار, soit يمشي stimuler T8 ou le B. Ça dépend de la polarité du système immunitaire, de la réaction immunitaire. Donc comme on l'a dit, donc les HLA1 et 2. Donc, présentation de l'antigène, maintenant, la cellule dendritique, elle a été stimulée. Elle vient de capter un antigène, elle l'a dégradé. Elle va alors partir vers le ganglion lymphatique pour chercher les lymphocytes. Elle va alors stimuler un lymphocyte et lui donner des signaux. Comme on remarque ici, CMH2 et CD4. Il y a une reconnaissance entre ces deux. Et le récepteur, bien sûr, TCR, parce que c'est une cellule lymphocyte T. Lymphocyte T, il a besoin du CMH. Afin d'être stimulé, d'une cellule présentatrice d'antigène, c'est le premier signal. Et cette cellule, elle a aussi besoin d'un second signal. C'est le B7 CD28. Donc, pour avoir réellement une activation des lymphocytes T ou bien des lymphocytes T4 ou bien T8, elle a besoin de plusieurs signaux. Le premier, c'est cette reconnaissance du peptide. Parce que كاينه واحد لا بوسيبيليتي تقول ليه ها انت هاد البيبتيد تعرف عليه مي بغيتك ما تاتاكيهش. Donc il y aura des variations de réactions possibles, plusieurs réactions possibles. C'est pour cela qu'on a besoin de plusieurs signaux afin d'être certain
dans quel sens on est dirigé. كان عطانا الاستاذ واحد مثال زوين في الكليه في الكور ديالو. قلنا داك الشوفور ديال البنكه قال ليه هاك هاد الفلوس غتصيفطوا من هاد البنكه، وقال ليه فين، واش البنكه اللي كاينه في جديده ولا اللي كاينه في الرباط؟ قال اللي كاينه في الرباط. ومازال خصو طونوبيل هاك الساروت، ها هو الساروت ديال الطونوبيل شعلها، ومازال خصو المازوت. دونك خصو هادو كاملين عاد باش تاكتيفا، عاد باش يمشي يعطي داكشي للبنكه. نفس الحاجه بوغ l'infocité. Il a besoin de plusieurs signaux. Le premier c'était la reconnaissance. Le deuxième c'est ce second signal. Apprenez-le حيت كان عليه واحد question. Les HLA qui ont deux types comme on le remarque. Ils sont différents. Les HLA classe 1 et 2 ils sont hétérodimères. Donc hétérodimères ils sont une structure quaternaire mais une structure 2 à 2 différentes. كيما كنشوفوا هنا alpha 1 alpha 2 bêta 1 bêta 2. Donc ils sont différents حتى هنايا. Alpha 2 alpha 3 alpha 1 bêta 2 microglobuline. Donc ce sont des structures différentes. Et bien sûr هنا غتعرفوا quelle est la région variable et la région constante. الفوق هي la région variable parce que c'est elle qui va fixer le peptide. Le peptide elle va le présenter au lymphocyte T. Le CMH de classe 1. CMH de classe 1 comme on avait dit, il reconnaît quel type de lymphocyte. Il stimule quel type de lymphocyte? 4 ou le 8? Le 8. Donc on va voir le HLA classe 1 il concerne les endopeptides, les peptides endogènes. Donc hétérodimères, 2 chaînes, alpha 1, 2, 3 et bêta 2 microglobuline qui n'intervient pas directement dans la fiction du peptide. المهم غنعرفوا كل شيء لاش كتصلاح. 3 parties qui ont la partie extracellulaire, transmembranaire et une queue intracytoplasmique. Donc c'est une molécule assez complexe, codée par le gène, comme on l'a dit, HLA classe 1, donc ABC, et qui va présenter le peptide à la fin. 3 domaines. Puisque alpha 1 ou alpha 2, ce sont les domaines variables. Alors que alpha 3, puisque donc c'est un domaine fixe. Ce domaine fixe, il va interagir avec le CD8 des lymphocytes T8, qui T8 donc CD8. مزيان؟ دابا غنشوفوا الاشيلا 2. هنا كاين غلطه في الشيما، ما خصوش يكون تي 4 هيلبر. اذا كان اشيلا 1 ما خصوش يكون الهيلبر. وي راه ديال سي دي ويت راه غلط في يكون هنا سي ني با هيلبر. المهم زيد نعم محمد. هذيك اللي قبل من نرجع اللي قلتي شنو فيها اكسترا سيلولار ترانسممبرانير الكو هي الثانيه هي خارج لداخل ديال السيتوبلازم. هي اللي غتجيب لوندوجين. هي اللي غتجيب لنا هي هذيك مون بلاص. صح. عرفتي كاين واحد المشاكل كتغوت بجد الخارج اصاحبي كتسمعوها؟ هادي كتغوت بجد راه كنسمعها انا داير الكاسك وكنسمعها. المهم فوالا عندنا هما الفا 1 et 2 ce sont des régions variables. Ils vont présenter le peptide vers le TCR. L'alpha 3 il va se fixer avec le CD8. Lorsqu'il y a ces fixations c'est la reconnaissance. On aura ensuite le second signal. D'abord le bêta 2 microglobuline puisque كاين لتحت donc elle est invariante, elle est stable, elle est fixe. ماشي بحال alpha 1 ou alpha 2. Alpha 1 ou alpha 2 ils varient parce que ils vont fixer un peptide. Par contre l'alpha 3 et le bêta 2 ils ne vont pas changer. Codé par un gène non inclus dans le CMH, le chromosome 15, et qui n'intervient pas directement dans la fixation du peptide. Donc هذا بحال غشايط كيجي pour la stabilité ديال la molécule. حيت la molécule elle est assez complexe. هاد البيتا 2 ميكروغلوبولين ما كيتدخلش réellement dans les réactions immunitaires. Mais كيخلي ان ال CMH يكون stable. حيت اذا كنتو باقيين عاقلين une protéine lorsqu'elle n'est pas stable, elle perd sa structure 3D, elle va aussi perdre sa fonction. Donc le bêta de microglobuline, il permet de garder la structure afin de garantir un bon fonctionnement de la protéine. C'est un peptide. Le CMH caméra c'est une protéine. Bien. Voilà donc un peptide, تخميس كامل. Distribution qui me HLA1 ubiquitaire. Il se trouve dans toutes les cellules nucléées. Point final. Toutes les cellules avec un noyau عندهم HLA1. Sauf globule rouge. حيت globule rouge راه ما عندوش النوايو. العظم ما عرفتش علاش. Mais
مي المهم قال لنا ماشي بالضروره تحفظوا لي زيكسيبسيون. فورت اكسبريسيون سورتو شي لي سيلول ديال الجلوبول بلون كتلقى بزاف ديال اتش ال 1 مي لي اتش ال 1 il se trouve dans toutes les cellules nucléaires حيت اوترومون دي الاتش ال راه هي الحاله المدنيه ديالك هي لا كارت d'identification nationale ديال لي سيلول ديالك c'est le HLA qui lui permet une reconnaissance lorsqu'on va prendre un grattage des cellules une biopsie on va remarquer à la surface de vos cellules un CMH qui nous dit je suis une cellule qui appartient à monsieur XY. Le HLA c'est lui qui permet la distinction entre le soi et le non-soi. هي الحالة المدنية. Donc le HLA1 il se trouve dans toutes les cellules. Ou bien sûr dans les globules rouges راه عندهم حالة مدنية واحدة أخرى. Laquelle? المهم الجليكوليبيد ولا شي حاجه بحال هكا واحد لاكوش كيلو. هيموغلوبين. لا ماشي هذيك كنهضر على حاجة أخرى. عندهم واحد السيستم التفرقة بيناتهم. الجلوبول روج راكم عارفينه. تفرقه تفرقه. واحد السيستم كنفرقوا بيناتهم بحال هنا الاشياء سيستم عرفت سيستم ديال لي جروب ديال ا او ديك تخرق ابي او الغيزوس هذاك هو الحل المدني ديال الجلوبول روج. راه هي اللي قلت لك اصاحبي كاين عندنا واحد الكوش غليكوليبيديك هي اللي كتخلينا نديتيرمينيو السيستم لي ديتاي الله يسهل. هي هذه دونك كل سيلول خصها حاله مدنيه ديالها. Donc on continue. Qui met la classe 1 pour résumer alpha 1, alpha 2. Ils sont variables, ils vont fixer le peptide. Alpha 3, il se fixe au CD8. Et le bêta 2 microglobuline qui crée la stabilité. Deuxième. Très bien. Donc on continue. D'abord HLA classe 2. Le HLA classe 2 est alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Donc deux domaines externes, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, une partie hydrophobe transmembranaire, ou une queue intracytoplasmique. C'est la même chose. Donc HLA 2 il est codé par DR, DP, DQ alors que l'autre il est codé par ABC. Monsieur. On continue. Il est très la chaîne bêta elle est très polymorphe. بالمقارنة مع la chaîne alpha. La chaîne alpha elle est peu polymorphe. Donc هذه ما كتفاريش بزاف alors que la chaîne bêta كتفاري بزاف. Deux domaines externes B1, bêta 1, bêta 2 partie, etc. Le bêta 2 il y a la site de fixation de CD4 كيف ما قلنا le CD8 كان على alpha 3 هنا CD4 qui fixe على bêta 2 ou bien sûr هاد le domaine externe alpha 1 ou bêta 1 هما اللي فين كيتفيكس البيبتيد هما اللي فين كيتفيكس البيبتيد. دونك فوالا هو عندنا ان شيما اللي كيريبريزونتي لنا هادشي كامل. سي دي 4 كيمشي عند بيتا 2 وقيلا خصني ندير ديابوغرام باش يبين لانيماسيون مي ما كاينش هنا ديابوغرام. المهم فوالا تي سي ار سي دي 4 تي سي ار il reconnaît le peptide alpha 1 bêta 1 CD8 il se fixe à bêta 2. Donc voilà HLA classe 2 expression restreinte il ne se trouve que dans les cellules présentatrices d'antigènes les CPA les cellules dendritiques les monocytes les macrophages les lymphocytes B ou les lymphocytes B. Il va activer les lymphocytes T. Il intervient dans les antigènes exogènes qui m'expliquent. La HLA classe 1 c'était dans les peptides endogènes. حيت cytotoxique كتقتل داكشي اللي داخل la cellule. Donc endogène. هاد la HLA classe 2 c'est les exogènes. Très très important. Ou voilà كيما قلنا il est codé par DP, DQ ou DR. مزيان؟ هاد DP DQ DR دوك لي جين اللي كاينين في الكروموسوم 6. le parcours ديال الكروموسوم 6. Donc voilà. Donc هو récapitulatif ديال les deux CMH. etc. La captation d'antigènes, donc c'est le même schéma. Qui dit le CPA que l'antigène كتقسمو طروفه. إذا كان un peptide exogène فين غيمشي؟ 2 HLA2 غيمشي ل HLA2 غيمشي ل T4 و T4 غيختار واش نستيمولي الليمفوسيت T ولا نستيمولي الليمفوسيت B حيت ال T4 سي اوكسيليير سي الهيلبر يقدر يستيموليهم بجوج. اما اذا كان ان بيبتيد اندوجين غيمشي ل HLA1 وغيستيمولي مباشره الليمفوسيت T8 و T8 غيتحول لليمفوسيت T سيتوتوكسيك اي اون اورا لا رياكسيون immunitaire cellulaire اني ادابتاتيف اسمح لي. دونك فوالا فونكسيون دو نعم شنو هي ديك اوكسيلير؟ اوكسيليير هو مساعد القوات المساعده. دونك الليمفوسيت T4 راه كيعاون السيستم immunitaire. T4 ماشي هو اللي كيمشي يقتل لي سيلول بالعكس هو كيمشي يفيق الاخرين باش يمشيو يقتلوا.
فهمت. فين كيفيق الاخرين نعم. وكيقتل يعني عنده دو فونكسيون بحال لانفوسيت بي. لا لانفوسيت تي 4 لا ما هو عندوش، طبيعي. ما عندوش ما كيسكريتيش البلاز لي زونتي كور ولا اللانفوسيت تي سيتوتوكسيك، دونك راه ما كيقتلش. هولد اون سيكند، علاش اللانفوسيت تي 4 كيقتل؟ كيفاش علاش كيقتل؟ علاش علاش؟ انت جاوب، انت قلتي كيقتل، علاش؟ علاش سي بي 8 كيقتل؟ حيت سي دي 8 ملي كتحول لانفوسيت تي سيتوتوكسيك كيمشي يفركع لا سيلول. بون ولكن بلاتي دابا بغيت نسولك واحد السؤال. دابا لي سيلول هذا نايف، المهم لي سيلول تي نايف شنو هما؟ هما لي لانفوسيت تي 8 او بيان تي 4 اناكتيفي، مازال ما جاش عندهم الاشيلا باش يفيقهم، ناعسين. لا ولكن بلاتي واش سيتك واش دابا التيكات عنده اون سول فونكسيون هي انه يمشي زعما يفيق داك كاع لي سيلول الاخرين. اللانفوسيت تي هيلبر يقدر يفيق الاخرين، راه كيليبيغي لي سيتوكين، لي زانترلوكين. المهم باش نتاكد ديال سي صافي. On continue. Donc les fonctions du CMH, soit la protéine a été synthétisée dans la cellule, qui مقلنا إذا كانت à l'intérieur de la cellule, donc c'est un peptide endogène. اندوجين. غيمشي ل CMH1. إذا كان exogène CMH2. Tout simplement. Voilà, selon l'origine intra ou extracellulaire, type de CPA, type de molécule CMH, donc le type de réponse immunitaire sera différent. Elle varie حسب quel CMH a été stimulé. Soit la protéine endogène, donc on aura réponse cytotoxique. اما اذا كانت سي دي 4 غيكون اللانفوسيت تي هيلبر، واللانفوسيت تي هيلبر غيختار يقدر يعطينا سوا اللانفوسيت بي او بيان يعطينا حتى هو سيتوتوكسيك. سا ديبو، حيت كاينين دي بكتيري اللي بجوج على فوا. هذه واحد الفكره مهمه بزاف. اون ريبونس ايمونيتير، ما عمركم ما تقولوا في راسكم ان عندي غير مثلا اللانفوسيت تي او اللانفوسيت بي كيكون ان توتال. Lymphocyte B, plasmocyte. Dans une réponse immunitaire, on a une polarité. Une polarité ديال هذا والآخر كيكون قليل. Plus, moins. دايما. On a les deux à la fois. هذه une réaction immunitaire. مثلا تخيل هذا الليمفوسيت T 8 TC وهذا plasmocyte. نسميه PLM. Donc هذه la réaction immunitaire. هاد la polarité, elle dépend de quel type de peptide كلاه. إذا كان ان بيبتيد اكزوجين دونك هاد لا بولاريتي هي اللي غتطلع، اما اذا كان اندوجين هاد لا بولاريتي هي اللي غتطلع. هاد البول، هاد القطب هو اللي غيكون سانتيتيزي اون اكسي، اما اذا كان ان بيبتيد اكزوجين هذا هو اللي غيكون سانتيتيزي اون اكسي. فهمتوا هاد الفكره؟ دونك السي ام اش هو اللي كيعطيك لا بولاريتي ديال لا ريبونس ايمونيتير. فوالا مزيان. السيلول دوندريتيك شي عندها نفس حاجه، اذا كلات ان بيبتيد اندوجين سي ام اش 1، اذا كان ان بيبتيد اكزوجين سي ام اش 2، نفس الحاجه. Les molécules du CMH ne sont pas tous, ne sont pas les mêmes chez tous les individus كما قلنا، كل واحد عنده CMH ديالو الحاله المدنيه. دونك ترانسميسيون دو CMH كما قلنا الاوبي على جينيتيك دو مندليان كو اكسبريسيون كما قلنا كتاخذ النص من عند الوالده والنص من عند الوالد. دونك فوالا ترانسميسيون الوتيب، النص ديال البير النص ديال لا مير ايتترا. فوالا لي زونفون كاينين بزاف ديال لي زاليل بوسيبل. دونك فريمون كاين الملاير ان براساج. تخيل انا نديرو الحساب دغيا، لا مفيش حتى ياخذ الوقت بزاف. المهم الملايير ديال لي كا بوسيبل. هاد لا ديفيرسيتي جينيتيك راه اون كيلكو سورت سي واحد السيستيم دو ديفونس باش ما يكونوش دي رياكسيون اوتو ايمون، باش ما يكونوش دي مالادي جينيتيك اللي كيكونوا عند لي مونغول، الناس اللي عندهم لي مارياج كوسونغان. لي مارياج كوسونغان كيحبسوا هاد لو براساج جينيتيك، ما كيخليوش داكشي يكون فاريي. مني كتنقص هاد لا فاريابيليتي ديال لي جين ما بين بنادم تماك سي ان فاكتور دو ريسك بور لي مالادي جينيتيك. دونك سي بور سولا سي امبورطون ان يكون هاد البراساج حيت كيحميك ضد هاد لي مالادي جينيتيك. Donc voilà, fonction du CMH, maturation de lymphocyte T, acquisition TCR plus autres molécules. Deux étapes, sélection positive. Les lymphocytes T doivent être capables de reconnaître le CMH, et une sélection négative. Les lymphocytes T doivent être capables de ne pas réagir contre les antigènes du soi. Donc voilà, هادو les deux types de sélection اللي كيوقعوا لي lymphocytes T. خاصك ان lymphocyte T باش يكون ماتور خصو يتعرف على السي ام اش ديالنا وما ياتاكيش لي زونتيجين ديالنا.
Sinon on aura une réaction auto-immune. Ou bien اذا ما كانش كيتعرف على السي ام اش on aura un déficit immunitaire. On sera immunodéprimé. Donc هادو هما لي دو سيليكسيون. سيليكسيون بوزيتيف حيت خصنا لي لانفوسيتي اللي كيتعرفوا على السي ام اش، و اون سيليكسيون نيجاتيف خصنا لي لانفوسيتي اللي ما كيتعرفوش على لي زونتيجين دو سوا، ما كياجيوش كيتوليريوه. فوالا هنا عندنا مثال الناتشورال كيلر. الناتشورال كيلر اذا ما لقاش هاد لو سي ام اش كيقتل لا سيلول. اما ملي كيلقى لو سي ام اش كيتينب لو ناتشورال كيلر. الناتشورال كيلر ملي كيمشي عند اون سيلول كيقول لها غنقتلك، وريني الحاله المدنيه ديالك. اذا ما وراتش الحاله المدنيه الناتشورال كيلر فا الوغ توي لا سيلول. هذا سي لون ديال لي فونكسيون ديال السي ام اش كيخلي يحميك ضد الناتشورال كيلر. باش الله اذا كانت اون سيلول تيمورال، اذا اون تيمور وقعت لها اون ميوتاسيون elle n'aura pas le même CMH. Donc الناتشورال كيلر غيقول انت ماشي السيلول ديالنا موتي. Donc c'est l'une des fonctions ديال السي ام اش. من بعد application ديالها كيما قلنا la greffe, puisque ce n'est pas le CMH donc on va rejeter cette greffe. عاوتاني كيما قلنا اخر partie, la dernière partie du cours, on va voir quelques possibilités où un type d'HLA il va nous prédisposer à de certaines maladies. هنا مثال si on a le gène HLA B8 on est susceptible d'avoir la maladie de tuberculose pulmonaire. Si on a B35 on est susceptible prédisposé à avoir le HIV. Mais on ماشي ما كاينش غير susceptibilité، راه نقدروا تكون عندنا une résistance كما كتشوفوا هنايا. اذا كان عندنا الHLA B53 on est susceptible d'avoir une résistance contre le malaria. B57 résistance ضد VIH etc. وكنبقاو غاديين. كاينين بزاف الانواع اللي كل واحد شنو كيدير ليك، اسكو كيعرضك للخطر او بيان كيحميك من الخطر. دونك هادو سو سون دي ماركور جينيتيك. المثال HLA سي ان ماركور جينيتيك. ياسين باش شنو قلت في قبل من هذه؟ كيفاش؟ قبل من اذا كان عندك واحد النوع الاخرى هنا كيقول لك غير انا ابليكاسيون سيستيم HLA هو اللي كيأثر في اسكو انت ملي كدير اون غريف اسكو غترفضها ولا لا. هذا راه قلنا 20 مره دابا وقيله غترفض اون غريف ولا لا. دونك الHLA راه هو اللي كيكوزي لا. دونك ترانسبلانتاسيون دورغان اي غريف دو سيلول. Donc ملي كتدخل دي سيلول انترونور سي ريبريزونطون دي موليكول HLA du donneur. Donc les HLA sont différentes ماشي ديالك نتايا. C'est un HLA différent. Donc les lymphocytes receveurs reconnaissent ces cellules comme présentant un antigène étranger. Et ce n'est pas notre propre HLA. On va alors rejeter cette greffe. Voilà. Exemple واحد اخر هنا حاجه اخرى ديال HLA c'est un marqueur génétique. اذا كان عندك هذا لو تيب د HLA عندك un risque ou bien une résistance à cette maladie. لقاوها علاش بالضبط الله اعلم مي سي بوسيبل. دونك هنا امثله فوالا HLA اي دوطخ مالادي ريسك ريلاتيف. الريسك الكبير شوف هنايا سبونديلارتريت اونكيلوزونت. اذا كان عندك الHLA B27 عندك 78% الريسك انك تجي لك هاد لا مالادي. دونك هاد لي ماركور جينيتيك بلا ما تحقرهم راه مشكل ديال بصح، مشكل كبير لي ماركور جينيتيك. دونك فوالا principal caractéristique كيما قلنا هذا سيتي جوست ان ريزومي ديال هادشي كامل اللي شفنا. اي فوالا ici s'achève notre cours.